आज का दिन कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। एरीज 17 दिसंबर। एरीज के आज के ज़ायचे के हिसाब से आज कारोबारी अफराद को सफ़र के नुक्ता नज़र से बहुत बेहतरीन दिन देखने को मिल सकेगा। आज आप दूर दराज मकामात का सफ़र कर रहे हैं तो आपका सफ़र खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज के दिन जॉब करने वाले अफराद को अपने काम के सिलसिले में मतलूबा नताइज हासिल हो सकते हैं। आज का दिन स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के हवाले से खुशियों से भरपूर होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन फैमिली में आपको अपने पेरेंट्स की सेहत के मुतालिक कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मैरिड ख़वातीन आज अपने बच्चों की कोई बड़ी खुशी अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर सकेंगी। आज के दिन एरीज की प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर आप लोग घर तब्दील करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच लीजिए। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर ब्लैक और लकी नंबर 7 है। टॉरस 17 दिसंबर। टॉरस के आज के ज़ायचे के हिसाब से आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए उनकी ज़िंदगी का पसंदीदा तरीन दिन हो सकेगा। आज आपको अपने टीचर्स की तरफ से कोई अहम प्रोजेक्ट मिलने के भी चांसेस होंगे। आज के दिन जॉब करने वाले अफराद अपने काम के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखेंगे। आज बिजनेस करने वाले अफराद खुद को एनर्जी से भरपूर महसूस कर सकेंगे। फैमिली के हिसाब से आज आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकेंगे। मैरिड ख़वातीन की अपने घरेलू मेहनत की वजह से माशरे में और ख़ानदान में आपको इज्जत मिलती हुई नज़र आ रही है। आज का दिन आप लोगों की तख्लीकी सलाहियतों की तरफ से रुझान बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। आज के दिन टॉरस की प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों का कोई पुराना देरीना मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर वायलेट और लकी नंबर 10 है। जिमिनाई 17 दिसंबर। जिमिनाई के आज के ज़ायचे के हिसाब से आज मैरिड ख़वातीन को अपनी घरेलू जिम्मेदारियों में बहुत मसरूफियत का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली के हिसाब से आज आप देर तक अपने घर के कामों को कंप्लीट करने में भी मसरूफ़ हो सकते हैं। आज का दिन जॉब करने वाले अफराद को प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए मुलाजमत के पेशे में बड़ा ओहदा मिलने के चांसेस होंगे। आज का दिन बिजनेस करने वाले अफराद के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी मुंतज़िर भी हो सकेगी। आज का दिन आप लोगों के लिए खुशियों से भरपूर दिन कहलाया जा सकता है। आज आप लोगों के सेहत के मुतालिक मसाइल भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दिन जेमिनाई की प्रेडिक्शन के हिसाब से आप लोगों के लिए कोई बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन है। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर ऑफ वाइट और लकी नंबर 2 है। कैंसर 17 दिसंबर। कैंसर के आज के ज़ायचे के हिसाब से आज के दिन मैरिड ख़वातीन की घरेलू मामलात में आपके हस्बैंड से किसी बात पे बहस होती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन जॉब करने वाले अफराद की ज़िंदगी में की गई हर कोशिश कामयाब भी हो सकेगी। आज का दिन बिजनेस करने वाले अफराद के लिए एक अहम दिन हो सकता है। आज आप अपने तमाम ज़ेर अल्तवा कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज का दिन स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत बड़ी तरक्की का दिन हो सकता है। आज आपको अपनी करियर को सेट करने के बहुत से मौके भी मैसर होंगे। आज का दिन आप लोग फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल रहेंगे। आज आपके सेहत के मामलात भी ठीक रहेंगे। आज के दिन कैंसर की प्रेडिक्शन के हिसाब से कोई दूर दराज रिश्तेदार आके आपकी मसरूफियत बढ़ा सकता है। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर ऑरेंज और लकी नंबर 8 है। लियो 17 दिसंबर। लियो के आज के ज़ायचे के हिसाब से आज का दिन मैरिड ख़वातीन की ज़िंदगी के हिसाब से मामूल के मुताबिक रहेगा। फैमिली के हिसाब से आज आपको तमाम कामों में फैमिली मेम्बर्स का मुकम्मल ताउन हासिल हो सकेगा। आज के दिन जॉब करने वाले अफराद का वक़ार माशरे में बढ़ सकता है। आज आप अपने ऑफिस वालों के साथ कहीं फंक्शन पे जाने का प्लान भी बना सकते हैं। बिजनेस करने वाले अफराद को आज किसी भी किस्म का लेन देन करने से परहेज़ करना होगा। आज आपको किसी काम के सिलसिले में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आज के दिन स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ मामलात आपका मूड ख़राब कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो अपनी पढ़ाई पे देने की ज़रूरत होगी। आज के दिन लियो की प्रेडिक्शन के हिसाब से जॉब करने वाले अफराद ऑफिस में तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर पिंक और लकी नंबर 14 है। वर्गो 17 दिसंबर। वर्गो के आज के ज़ायचे के हिसाब से आज कारोबारी अफराद अपने कारोबार में ज़्यादा तरक्की महसूस कर सकते हैं। आज के दिन जॉब करने वाले अफराद के लिए उनकी बॉसेस की मेहरबानी से आप अपने तमाम काम आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। आज के दिन मैरिड ख़वातीन को अपने घर का हर काम बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत होगी। छोटी सी भी गलती किसी भी किस्म के नुकसान का बाइस बन सकती है। फैमिली के हिसाब से आज आप अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे। आज आप
شام کی چائے یا کہیں ڈنر پہ جانے کا پلان بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج آپ کو کچھ کاموں میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے دن ورگو کی پریڈکشن کے حساب سے آپ لوگوں کی لائف میں کوئی بڑی چینجنگ متوقع ہے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر بلو اور لکی نمبر 5 ہے۔ لیبرا 17 دسمبر، لیبرا کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج کاروباری افراد کو اپنے کاروباری انویسٹمنٹ کی وجہ سے کہیں سفر پہ جانا پڑ سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو آج اپنے کام کے میدان میں ہر طرح کی فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ آج کے دن جاب کرنے والے افراد کے لیے قسمت سارا دن ان کے ساتھ رہے گی۔ آج آپ کی زندگی میں کوئی بڑا خوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ آج کے دن میرڈ خواتین کو اپنے گھر کے معاملے میں بات چیت کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی بحث سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ آج آپ کے گھر کے حالات کچھ گڑبڑ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دن آپ لوگوں کی زندگی کے حوالے سے ایک ملا جلا ہوا دن ہو سکتا ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن بھی نارمل رہے گی۔ آج کے دن لیبرا کی پریڈکشن کے حساب سے ملکی حالات کی وجہ سے کاروباری شعبوں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر وائٹ اور لکی نمبر 1 ہے۔ اسکارپیو 17 دسمبر، اسکارپیو کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج کے دن آپ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پہ یا لانگ ٹرپ پہ جانے کا پلان کر سکتے ہیں۔ میرڈ خواتین آج گھر کے کاموں میں معمول کے مطابق عمل دخل دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج کا دن ملا جلا ہو سکے گا۔ آج آپ کے کسی پروجیکٹ کی وجہ سے آپ کے ٹیچرز آپ کی خاصی تعریف کر سکتے ہیں۔ آج کے دن بزنس کرنے والے افراد کو کاروبار میں بڑا منافع ہو سکتا ہے۔ آج آپ کی کوئی پرانی رکی ہوئی رقم بھی آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے آل اوور ایک اچھا دن کہلایا جا سکتا ہے۔ آج آپ کو صحت سے متعلق بھی کوئی بڑی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ آج کے دن اسکارپیو کی پریڈکشن کے حساب سے سارا دن آپ کے تعلقات ہر کسی کے ساتھ بہترین رہیں گے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر گرین اور لکی نمبر 9 ہے۔ سیجیٹیریس 17 دسمبر، سیجیٹیریس کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج میرڈ خواتین کی ازدواجی تعلقات میں دلچسپی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے ایک نارمل دن ہونے والا ہے۔ آج کے دن جاب کرنے والے افراد اپنے آفس میں ایک پرامن ماحول دیکھیں گے۔ آج آپ کا رویہ تمام لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہے گا۔ فیملی کے حساب سے آج آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کچھ اچانک مہمان آ کے آپ کی مصروفیت بڑھا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو آج تمام لوگوں کو اگنور کر کے اپنی پڑھائی پہ توجہ زیادہ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آج آپ کو اپنے تمام رکے ہوئے کام بھی وقت پہ کمپلیٹ کرنے ہوں گے۔ آج کا دن آپ لوگوں کی زندگی کے حوالے سے ایک ملا جلا ہوا دن کہلایا جا سکے گا۔ آج کے دن سیجیٹیریس کی پریڈکشن کے حساب سے بزنس کرنے والے افراد کے لیے پراپرٹی میں کی گئی انویسٹمنٹ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر سلور اور لکی نمبر 12 ہے۔ کیپریکارن 17 دسمبر، کیپریکارن کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج کا دن بزنس کرنے والے افراد کے لیے کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کے لیے بہترین رہے گا۔ آج کے دن جاب کرنے والے افراد کسی بھی نئے منصوبے پہ کام شروع کر سکیں گے۔ آج کے دن میرڈ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ فیملی کے حساب سے آپ اپنے خاندان اور پڑوسیوں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی برقرار رکھ سکیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج کا دن بہترین رہے گا۔ آج آپ کے ٹیچرز آپ کے کسی پروجیکٹ کی وجہ سے آپ کی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے دن کیپریکارن کی پریڈکشن کے حساب سے ہسبینڈ وائف میں کوئی پرانے اختلافات آج ختم ہو جائیں گے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر براؤن اور لکی نمبر 20 ہے۔ ایکویریس 17 دسمبر، ایکویریس کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج کا دن کاروباری افراد کے لیے مالی معاملات میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ میرڈ خواتین کی آج ہسبینڈ کے ساتھ محبت بڑھنے کے چانسز ہوں گے۔ آج کے دن اسٹوڈنٹس کوئی بھی ادھورا کام اپنے دوستوں کے تعاون سے کمپلیٹ کر سکیں گے۔ اس سائن کے کمپیوٹر فیلڈ سے وابستہ افراد کے لیے آج کا دن بہت بہترین رہے گا۔ جاب کرنے والے افراد کو آج کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے جاب کی آفر مل سکتی ہے۔ آج کا دن آپ کی زندگی میں خوشیوں سے بھرپور دن کہلایا جا سکتا ہے۔ آج کا دن فیملی کے حساب سے ملا جلا ہوا دن رہے گا۔ آج آپ اپنے بچوں کی کوئی خوشی اپنے پیرنٹس اور بہن بھائیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں گے۔ آج کے دن ایکویریس کی پریڈکشن کے حساب سے آپ کو کسی بھی معاملے میں جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر گولڈن اور لکی نمبر 15 ہے۔
पाइसिस 17 दिसंबर। पाइसिस के आज के ज़ायचे के हिसाब से आज कारोबारी अफराद को किसी अहम काम की तकमील की वजह से ज़बरदस्त माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। जॉब करने वाले अफराद के लिए बहुत सी खुशियाँ आज उनके दरवाजे पे दस्तक दे सकती हैं। आज के दिन मैरिड ख़वातीन की क़ुव्वत बर्दाश्त भी बढ़ सकेगी। ज़ाती तौर पे आप हर काम में तरक्की कर सकेंगी। फैमिली के हिसाब से आज आप लोगों के लिए खुशियों में इजाफे के इम्कानात होंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से आने वाला वक्त उनके लिए बहुत बेहतरीन वक्त होने वाला है। आज के दिन आप लोगों को अपनी आमदनी में अचानक इजाफा भी देखता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन आप लोगों के लिए खुशियों के हवाले से एक बेहतरीन दिन भी हो सकता है। आज के दिन पाइसिस की प्रेडिक्शन के हिसाब से किसी दोस्त की तरफ से मिला हुआ मशवरा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर क्रीम और लकी नंबर 4 है।